Ha? 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 Oh. Di. Diretso tas likod dito. Ha? Ha? Oh. Saan po kayo galing? Ha? Oh. Dao! Oh. Oh. Eto po kasi yung dao eh. Diretso po dito tas likong ganon. Tapos dire-diretso pa po. Malayo po po yung dao dito. Ha? Jijip Ha? pa. Ha? Ha? Hmm. Ha? Hindi, ano natin sa barangay? Ha? Barangay hall. Ha? Dito po, diretso. Dito ganyan, dire-diretso lang po. Tapos tanong na lang po kayo sa pulis. Ah. Ah. Thank you. Salamat ya. Prank.